हेलो भाई मैंने आज कौन देखा आम बेकारी इकोनॉमी रो सीरीज रो एटा के तुम के को चैप्टर है 4 नंबर ठीक अच्छे ताहले कौन अच्छे हमारे नेक्स्ट चैप्टर आ गोटे केवल रहा जोटा दारिद्र्य ठीक अच्छे ताहले एबे आम देखिए कौन बेकारी 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 कहले तुम कौन बुझ जो मैंने काम करती घरे बसता गोटे प्रडक्टिव एज रे ठीक अच्छे 15 ରୁ 64 वर्ष भितर प्रडक्टिव एज रे माने 15 आजिकल पाठ पढ़ी ये कर गोटे प्रडक्टिव एज बेसिकली 15 ରୁ 64 कुआ जाए है किंतु जो तुम गोटे किसी काम न कर ठीक अच्छे तुम जब किसी उत्पादन क्षमता नथिबो ताल तुम बेकारी हिसाब से गणाଯିव ठीक अच्छे ताहले बेकारी ताक कहती आउ अर्ध बेकारी क्या कहती जदि तुम कैपेसिटी किसी बेसी इनकम कर तुम पाठ पढ़िच भल तुम एजुकेशन ग्रहण कर तुम बेसी भोकेशनाल टीचिंग तुम बहुत अच्छी तुम भितर किंतु तुम से ही मुताबिक काम कर ठीक अच्छे तुम जी दरमा पाच एक्चुअली तुम योग्यता को नुह से गुड़ा ताहले तुमको कह अर्ध बेकारी से ताहले अर्ध बेकारी बेकारी मध्य तफात कौन अच्छी बुझल बेकारी हूँ जी पूरे तरह काम कर चुपचाप बस किसी तार प्रडक्ट जो उत्पादन क्षमता माने जीरो थी ठीक अच्छे तार रोजगार क्षमता पूरा जीरो थी आउ अर्ध बेकारी जी तार योग्यता अनुसार रोजगार जब हो कह कौन अर्ध बेकारी ताहले गोटे आमर जो बेकारी कह जाए ठीक अच्छे आम भारत में बेकारी को 5 प्रकार विभक्त करा ठीक अच्छे बेकारी केते प्रकार विभक्त करा 5 प्रकार कौन कौन ऋतुकालीन बेकारी ऋतुकालीन बेकारी ऋतुकालीन तापर हूँ प्रच्छन्न बेकारी तापर संघात जनित बेकारी तापर हूँ संस्थानीय बेकारी आ गोटे कौन अच्छी प्राविधिक बेकारी ठीक अच्छे आमर ये जो 5 प्रकार बेकारी आमर इंडिया रे देखा जाती ठीक अच्छे इंडिया रे केते प्रकार बेकारी देखा जाती 5 प्रकार कौन कौन ऋतुकालीन प्रच्छन्न संघात जनित संस्थानीय प्राविधिक आउ कौन संघात जनित आउ प्रच्छन्न ऋतुकालीन ठीक अच्छे तो ये 5 प्रकार जो बेकारी देखा जाती 5 प्रकार बेकारी पूरा गोटे गोटे करी आम बुझा से कौन ठीक अच्छे ये जो ताले प्रथम बेकारी कौन अच्छी प्रच्छन्न बेकारी प्रच्छन्न बेकारी रे कौन प्रच्छन्न बेकारी क्या कहुए जदि गोटे गोटे कम जदि गोटे कार्य अच्छी गोटे धर धर आम बेसिकाली प्रच्छन्न बेकारी देखा जाती कौटी चाष जमी कृषि क्षेत्र में एग्रिकल्चर ठीक अच्छे कौन ना गोटे जब चाष जमी अच्छी ठीक अच्छे चाष जमी जदि आमर जो चाष जमी जो चाष हो हल होपर आम जो जो फसल हवा फसल जो अमल होते कौन हो दुईटी लोक हाएस्ट दरकार से किंतु जितेबाला आमर किंतु गोटे घरे धर से जो चाष जमी 3टा परिवार निर्भर कर जी मेल मेम्बर अच्छा पुरुष मेम्बर अच्छा सब आसिक मिसिकी धर 8 जन हो गले जो जो चाष जमी 2 जन कम कले हो जाता से 8 जन कम करते 8 जन कम कले माने कौन से चाष जमी जी फसल होता तो 8 जन कम कले कौन बेसी हो कि ना से ही हम ताहले एठी कौन हम ना यहाँ कहते प्रच्छन्न बेकारी है गोटे कम जदि अधिक जन नियोजित होते हैं अधिक लोक माने जहाँकर आउ 6 जनकर दरकार ही नाला किंतु से माने घरे बसते से आसी काम कले काम जदि कले ये कह प्रच्छन्न बेकारी कारण लोक देखुं से कम कर इनकम कम इनकम और इनकम किसी भी नाणी नुह कारण दुईटी लोक जदि कम करते हो जाता से सी कौन कले 8 जन मिसिक 6 जन आउ जन आड हो मिसिक कले 8 जन तो यही कह प्रच्छन्न बेकारी माने कौन ना गोटे कार्य जदि अधिक जदि माने दरकार ठारू अधिक जदि लोक मिसिबे किंतु उत्पादन क्षमता जीरो होइतिबो ताले तांको कह कौन प्रच्छन्न बेकारी ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट बेकारी आसो ऋतुकालीन बेकारी
ଋତୁକାଳୀନ ବେକାରୀ। ଋତୁକାଳୀନ ବେକାରୀରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର କଥା କହନ୍ତି, ଭାରତର ଫସଲ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଉ କୃଷି ଜମି କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ସବୁବେଳେ କୃଷି ଜମି କାହା ଉପରେ? ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଯଦି ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ନଦୀ ଅଛି, ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ହୁଏତ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମଧ୍ୟ ଭାରତ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କ'ଣ ନା ମୌସୁମୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରାଯାଏ। ମୌସୁମୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କ'ଣ? ମୌସୁମୀ ହେଉଛି ମେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ଚାଷ ଜମି ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୌସୁମୀର ଯଦି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା କି ମୌସୁମୀ ଆସିନି, ଯେଉଁ ମୌସୁମୀ ତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୌସୁମୀ ନ ଆସିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୌସୁମୀ ଯଦି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା କି ମୌସୁମୀ ନ ଆସିଥିବା ଅଲଗା ଋତୁ ଗୁଡ଼ାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଲୋକମାନେ ଋତୁକାଳୀନ ବେକାରୀ କ'ଣ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ନା, ବେକାରୀ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ ଜମିରେ ଯେତେବେଳେ ମୌସୁମୀ ଆସିବା ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି। ଯଦି ମୌସୁମୀ ଯଦି ନ ଆସିଲା, ଯେ ସେ ଅଲଗା ଋତୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନେ ବେକାର ହେଇକି ଘରେ ବସନ୍ତି। ୟାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ଋତୁକାଳୀନ ବେକାରୀ। ୟାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଋତୁରେ ବେସିକାଲି ଗୋଟିଏ ଡେଫିନାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ହିଁ ତାଙ୍କର କାମ ହୁଏ, ତାପରେ ବେକାରୀ ହେଇକି ବସନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଋତୁକାଳୀନ ବେକାରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଦୁଇଟା ଜାଣିଲେ କ'ଣ? ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବେକାରୀ, ଋତୁକାଳୀନ ବେକାରୀ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସଂଘାତ ଜନିତ ବେକାରୀ। ସଂଘାତ ଜନିତ ବେକାରୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା, ଧର ଗୋଟେ ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଦ୍ରବ୍ୟ ଚାଲିଛି, ହେଲା, ପୁରୁଣା ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଳକାରଖାନା ଅଛି, ହେଲା, କଳକାରଖାନା ଅଛି। ସିଏ ହଠାତ୍ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା କମିଗଲା, ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଚାହିଦା କମିଗଲା। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ନୂଆ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଲା, ତାର କମ୍ ପଇସା, ଆଇଦର ସେଇଟା ବାହାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରାହେଲା କିମ୍ବା ନୂଆ ଗୋଟେ କିଏ କଳକାରଖାନା ଭଲ କରିକି ସେ ନୂଆ ଦ୍ରବ୍ୟ ପଠାଇଲା। ହଠାତ୍ ଏଇ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା କମିଗଲା। ଚାହିଦା ଯେତେବେଳେ କମିଗଲା, ଏଠିକା ମାଲିକ କ'ଣ କହିଲା? ଏ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ କହିଲା, ଚାହିଦା ତ ମୋ ଜିନିଷର କମିଗଲାଣି, ମୋତେ ତ ସେତିକି ଲାଭ ହେଉନି, ମୁଁ ଯାଉଛି କମ୍ପାନୀଟାକୁ ବିକିଦେବି। କମ୍ପାନୀଟାକୁ ସିଏ କ'ଣ କରିବ? ବିକିଦେବ। ବିକିଦେଲା ପରେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସିଏ ହଠାତ୍ କିନା ସଂଘାତ ଗୋଟେ ଜନିତ ବେକାରୀ ମାନେ ହଠାତ୍ କିନା ତାଙ୍କର ଛଟେଇ ହେଇଗଲା, ହେଲା, ହଠାତ୍ ସେ ତାଙ୍କର ଛଟେଇ ହେଇଗଲା। ଇଏ ହଠାତ୍ କିନା ଯେଉଁ ବେକାରୀ ହେଇଗଲେ, ବୁଝିଲ? କିନ୍ତୁ ଇଏ କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କ ଦୋଷ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀଟା ବୁଡ଼ିଗଲା, ତାହେଲେ ଇଏ ହଠାତ୍ କିନା ସଂଘାତ ଜନିତ ବେକାରୀ ହେଇଗଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ବେକାରୀ ହେଇଗଲେ। ଇଏ ନେକ୍ସଟ କାମ କରିବା, କେଉଁଠି କାମରେ ଲାଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବେକାରୀ। ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯିବ? ସଂଘାତ ଜନିତ ବେକାରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତିନିଟା ବେକାରୀ ଜାଣିଲ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ବେକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କିଏ? ସଂସ୍ଥାନୀୟ ବେକାରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ? ସଂସ୍ଥାନୀୟ ବେକାରୀ। ସଂସ୍ଥାନୀୟ ବେକାରୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଳ ବା ପୁଞ୍ଜିର ଅଭାବ ହେତୁ ଯଦି ଶ୍ରମିକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ବାଧା ହୁଏ, ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଯଦି ସମ୍ବଳ ନିଯୁକ୍ତ, ଆମର ଧର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲା ହେଇଛି, ସେ କମ୍ପାନୀରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତିକି ସମ୍ବଳ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଅଭାବ ହେଉଛି, ହେଲା, ସମ୍ବଳ ପୁଞ୍ଜିର ଅଭାବ ହେତୁ ଯଦି ଶ୍ରମିକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ବାଧା ପାଏ, ଯଦି ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇପାରନ୍ତିନି, ହେଲା, ଏ ଶ୍ରମିକମାନେ ବାହାରେ ରହନ୍ତି, ସେ କ'ଣ? ସିଏ ହେଲେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ବେକାରୀ। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ? ସଂସ୍ଥାନୀୟ ବେକାରୀ, ହେଲା। ସାଧାରଣତଃ ଏଇଟା ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶରେ ହେଇଥାଏ, ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶରେ ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶରେ ବେସିକାଲି କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ସମ୍ବଳ ବା ପୁଞ୍ଜିର ଅଭାବ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଯେଉଁ ବେକାରୀ ଯେଉଁ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ସଂସ୍ଥାନୀୟ ବେକାରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର, ନେକ୍ସଟ କାଟାଗୋରୀ କ'ଣ ନା, ପ୍ରାବିଧିକ ବେକାରୀ। ପ୍ରାବିଧିକ ବେକାରୀ। ପ୍ରାବିଧିକ ବେକାରୀ ହେଉଛି ଏ ବେକାରୀ, ବେସିକାଲି ପ୍ରାବିଧିକ ବେକାରୀ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଏବେ। କାହିଁକିନା ଆମର ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛି ସବୁ, ହେଲା, ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ହେଲା, ସେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂରେ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବେ ଆଜିକାଲି ସବୁ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ହେଲା, ଶିଳ୍ପରେ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସବୁ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ମାନେ ଆମେ ଏବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେଶୀ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ହେଲା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ସିଆଡ଼େ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେଉଁ କାମ କଲେଣି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହାଉସ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗ ସବୁ କ'ଣ ନା ମେସିନ୍ ସବୁ ଆଣିକି ଲୋକ ଲଗେଇଲେଣି କାମରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଯେଉଁ ହାତ ତିଆରି କାମ ଚାଲିଥିଲା ସେଇଟା ବହୁତ ବାଧା ପାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ, ଇଏ ହାତ ତିଆରିରେ ଯେତିକି କରିବେ, ଇଏ ମେସିନ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ସବୁ ଆସିଗଲାଣି, ହେଲା, ଇଏ ହାତ ତିଆରି ଆଉ ଚାଲୁନି। ସେଠି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ମେସିନ୍ ଜିନିଷ, ମେସିନ୍ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମଣିଷଙ୍କ କାମ କଲା, ତାପରେ ସେ ମଣିଷମାନେ କ'ଣ ବାହାରି ଗଲେ କମ୍ପାନୀରୁ, ତାହେଲେ ସିଏ ଯେଉଁ ବେକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ କ'ଣ? ପ୍ରାବିଧିକ ବେକାରୀ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେଥିପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ବେଶୀ ହାତ ଅଛି, ମାନେ ବେଶୀ ଲୋକ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଭାରତ ଭଳିଆ ଦେଶରେ, ସେଠି ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିବାଟା ଭୁଲ, ହେଲା, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବ ଆହୁରି।
बेकारी समस्या बढ़िबो हैला। ताले ये गोटे बेकारी जानले हम 5 प्रकार बेकार जानदेले। तो नेक्स्ट आम कौन जानिबा बेकारी बेकारी कौन तीनोटी दृष्टिकोण जानिया। जेतेबेले आमर 1951 मसीह रे हैला 1951 मसीह प्रथम पंचवार्षिक योजना होता सेतेबेले 3.3 नियुत बेकारी थिले केते 3.3 नियुत बेकारी थिले हैला 3 नियुत 3 बेकारी थिले। तापरे 2019 आम जो गोटे तुम गोटे आंकड़ा देखो गोटे एग्जांपल देखो देख ये हूँ देख ये गोटे बिजनेस टुडे गोटे एग्जांपल टाइप नब एटा लिखिदबनी कौटी एग्जांपल नियो बेकारी समस्या केमी देख पुडुचेरी देख से बेसी अच्छी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 75%। ये ओडिशा देख ये 23% है। इंडिया रे मोट एवरेज के 23.5%। ये सब बेकारी रिपोर्ट बिजनेस टुडे गोटे मैगजीन तार दर बाहर ठीक अच्छे। तो यही टाइप रोचे बेकारी आम निर्धारण कराए है 75% हूँ पुडुचेरी हाएस्ट तमिलनाडु 49%। सब बेकारी समस्या आम देश में सबुदिन लगी रही है किंतु तापर कौन हो आमर एक्चुअली देशर कौन प्रोब्लेमटा हूँ एक्चुअली है आम देशर प्रोब्लेमटा कौन बेकारी समस्या लगी रही कारणटा कौन है बेकारी समस्या लगी रही कारण हूँ देशर जो श्रम शक्ति अच्छी मोट जनसंख्यार बहुत क्षुद्र अंश 1991 से 37.6% है। देशर जनसंख्या पॉपुलेशन जिते अच्छी लेबर फोर्स बहुत कम है माने श्रम संख्या बहुत कम है। 2011 से 39.1 सिग्निफिकेंटली बढ़लानी किंतु टिके तथापि बढ़ला है बढ़ला कौन ना जिते 2019-91 थी के 37.6% 2011 है 39.8% माने एतिक लोक काम कले पॉपुलेशन टोटाल है। तापर गोटे एनएसएस बोली गोटे नेशनल सैंपल सर्वे अच्छी तार गोटे प्रकाशन प्रकाश पाइला जे कौन ना महिला संख्या महिला श्रमिक संख्या महिला कौन देशर 50% है महिला जिते 50% तुम गोटे जदि एपटे गोटे 50% पॉपुलेशन केवल 26% काम 25% काम करुच्ची ठीक अच्छे महिला फोर्स जमा 25% ही लेबर फोर्स ठीक अच्छे 2011 मान जब 75 पुरुष जो कम कर 25 महिला अच्छा माने एत कम महिला जो महिला संख्या जिते कम हो जाए लेबर फोर्स सेमती पॉपुलेशन टू कमी जाऊँगी कारण 50% लोक जो कम अल्प करेंगे आई 50% केते करेंगे तेणु आमर महिला संख्या हूँ आमर बहुत कम हो श्रम शक्ति ठीक अच्छे श्रम शक्ति लेबर फोर्स ठीक अच्छे तो श्रम शक्ति कम। तापर आउ गोटे कौन बेकारी अर्ध बेकारी जो बुझे बेकारी और अर्ध बेकारी अर्ध बेकारी आमर बेसी आमर कृषि हूँ प्रधान आमर एग्रीकल्चर हूँ आमर प्रधान कौन प्रधान सेक्टर किंतु से कौन हो आमर एग्रीकल्चर आम देखिले कौन ऋतुकालीन बेकारी और प्रच्छन्न बेकारी बेसी कौटी चाष जमी है। आउ गोटे कथा मन रखि चाष जमी प्रच्छन्न बेकारी मुझे कौन कही प्रच्छन्न बेकारी कही कौन जो अधिक नियोजित होती गोटे कम जमी ग्रामांचल जमी चाष जमी अधिक नियोजित होती सहरांचल सेमती रिक्शा चलाड़ी सब है रिक्शा देख रिक्शा ऑटो रिक्शा बहुत सहर सी मैंने गोटे कम गोटे सेवार लोक जो नबाणी बहुत रिक्शा चलाउं है बहुत लोग से आय भी से आशानुरूप होनी तेणु सी भी गोटे गोटे टाइप प्रच्छन्न बेकारी सहरांचल रिक्शा चालक आउ ग्रामांचल कृषि जो चाष जमी जी कम करती ठीक अच्छे। तो आम देखिया ये बेकारी अर्ध बेकारी ए बुझल ताले आमर कौन अर्ध बेकारी किछि दिन काम करी जो मैंने रही जाती तो आम एग्रीकल्चरल जो बेसी ताले जान लो आम देश में एग्रीकल्चर सबुठ बेसी एग्रीकल्चरल जेहेतु सबुठ बेसी बड़ सेक्टर आ बहुत लोक से कम करती ताले से ऋतुकालीन प्रच्छन्न बेकारी हबार सब माने स्वाभाविक देखाबार तो एटा गोटे आम देशर प्रोब्लेम। तापर आउ कौन प्रोब्लेम होची आम देशर सहरांचल कौन जदि दारिद्र्य दृष्टि जेकोसी चाकरी है सहरांचल जितेबाला आम गाँ अंचल लोक मैंने पलि आउछन्ति कि सहरांचल जो बस्ती अच्छा अवस्था बहुत खराब है से मैंने बहुत दरिद्र काम करती आइदर सेठू जब तुम भल पाठ पढ़ी बाहर भी ठीक अच्छे किंतु तुमको आशानुरूप चाकरी हठात मिलबनी
ସେଥିପାଇଁ ତମେ କ'ଣ ଗଣାଯିବ ଅର୍ଦ୍ଧ ବେକାରରେ। ସେଥିପାଇଁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳ ତ ଋତୁକାଳୀନ ଆଉ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ତା ସହିତ ପୁଣି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଅର୍ଦ୍ଧ ବେକାରୀ ବହୁତ ଥାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଆଶାନୁରୂପ ଚାକିରି ମିଳେ ନା, କାରଣ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳ ଠାରୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ମିଳେ ସେଟା ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ନୁହଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ଆଶାନୁରୂପ ମିଳେ ନା, ମନେ ରଖିଲ ଗଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି, ନିଯୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦିକା ଶକ୍ତି ହେଲା। ନିଯୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦିକା ଶକ୍ତି ମାନେ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାର କରାଯାଇଥାଏ, ପରିମାଣାତ୍ମକ ଆଉ ଗୁଣାତ୍ମକ ହେଲା। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଉନ୍ନତ, ଗୋଟେ ଦେଶ ଅଛି ଯିଏ ବିକଶିତ ଦେଶ, ଦୁଇଟି ଦେଶ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିକାଶଶୀଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିକାଶଶୀଳ। ବିକଶିତ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ ଲେବର ଫୋର୍ସ ଯେଉଁ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତି ଥାଆନ୍ତି, ସିଏ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଥାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋକେସନାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଥାଏ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଥାଏ, ସେମାନେ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ଥାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ କରିପାରୁଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ବହୁତ କାମ କରିପାରୁଥିବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଯେହେତୁ ବେଶୀ ଅଛି, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ବେଶୀ ଅଛି, ତାହେଲେ ପରିମାଣାତ୍ମକ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ପରିମାଣ ବଢ଼ିଥାଏ ଲୋକଙ୍କର, ଲୋକଙ୍କର ଗୁଣାତ୍ମକ ବୃଦ୍ଧି ହେଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଆକାର ତୁଳନାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଶ୍ରମଶକ୍ତିର ସ୍ଥିତିକୁ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଦିଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ପରିମାଣ ଦିଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଆକାର ତୁଳନାରେ ହେଲା। ଜନସଂଖ୍ୟାର ଆକାର ତୁଳନାରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଚାକିରି ଦିଆହେଉଥିବ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଦିଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିର ଯଦି ଉତ୍ପାଦିକା ଶକ୍ତିକୁ ନିଯୁକ୍ତି ସମସ୍ୟାର ନିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ ଗୁଣାତ୍ମକ ବୋଲି କୁହାଯିବ ହେଲା। ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିର କ'ଣ ଉତ୍ପାଦିକା ଶକ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସେମିତି ହେଇଥିବ ଯିଏ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଥିବ, ଭଲ କାମ କରୁଥିବ କମ୍ପାନୀରେ ହେଲା, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଲେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଦିଗ ସେଟା କୁହାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଜନସଂଖ୍ୟାର ଆକାର ତୁଳନାରେ ନିଆଯିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ପରିମାଣାତ୍ମକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିଲ। ତାହେଲେ ଏ ତିନି ପ୍ରକାର ଗଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ଜାଣିବା, ତାପରେ ହେଉଛି ଆମ ବେକାରୀ ଦୂରୀକରଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ବେକାରୀ ଦୂରୀକରଣ। ବେକାରୀ ଦୂରୀକରଣରେ କ'ଣ ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ବେକାରୀ ଦୂରୀକରଣ ଆମ ଦେଶ କଥା କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ବେକାରୀ ଆମ ଦେଶରେ ବହୁତ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମ 5 ବର୍ଷ 3.3 ନିୟୁତ ହେଲା। ତାପରେ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମିତି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ପ୍ରକାଶ ପାଉନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ତଥାପି କୋଭିଡ୍-19 ପାଇଁ ହେଉ କି ଅଲଗା କିଛି ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟରରେ ଡାଉନଗ୍ରେଡ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅଧପତନ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ହେଲା। ଆମର GDP ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି, ଜାତୀୟ ଆୟ ତ ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଯାଉନି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରୋଥଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଜବଲେସ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଲା। ଜବଲେସ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ହେଲା, ମାନେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯାହା ବି ହେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଆମର ଏବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି ସରକାର ଏହାର କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଥରେ ଷଷ୍ଠ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା 1980 ମସିହା, 1980ରୁ 85, ଷଷ୍ଠ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା। ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ମାନେ ଜାଣିଥିବ 1951ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ 2012ରେ ଚାଲୁଥିଲା ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା, 2000 ଯେତେବେଳେ ମୋଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାକୁ ଉଠାଇଦେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ବଦଳରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନକୁ ଉଠେଇକି ତା ଜାଗାରେ ନୀତି ଆୟୋଗ ଆସିଗଲା, ନୀତି ଆୟୋଗ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ନାହିଁ। ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଥିଲା 1980ରୁ 85 ମସିହାରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ବେକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଲା। ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ତାଲିମ ଦିଆଗଲା, ଭୋକେସନାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଗଲା, ଧନ୍ଦାମୂଳକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ସ୍ଥାପନା, ବୈଷୟିକ ସବୁ ସ୍ଥାପନା ହେଲା, ଶିକ୍ଷାର ସାମିଲ କରାହେଲା। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କରାହେଲା, ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ତାଙ୍କର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା ଲୋକମାନଙ୍କର, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଭଲ ଚାକିରି କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦେଶର ଦୂର ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଋଣ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଋଣ ବି ଦେଲେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସବୁ ହେଲା ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ଟାଇପ୍ର ହେଲା, ଋଣ ଦେଲେ। ଏଇ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ବଢ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କିଛିଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଲା, ଆମ ଏ ଦେଶରେ କିଛିଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ, ତମ ବହିରେ ବି ଦେଇଛି। NREP ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଲା, 2015ରେ ସେଟା ହେଇଥିଲା। ସେଟା କ'ଣ କହନ୍ତି? ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରୁରାଲ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆକ୍ଟ ହେଲା। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରୁରାଲ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆକ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବା ଏପିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍।
से जो 2015 से होता है एनआरईपी कौन होता नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है 2015 एनआरईपी आसला तापर गोटे अच्छी आरएलईजीपी आरएलईजीपी रो फुल फॉर्म कौन थी रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम एटा आसला केबे 1983 से षष्ठ पंचवार्षिक योजना मध्य ठीक अच्छे ताले एटार कौन फुल फॉर्म है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम तापर नेक्स्ट प्रोग्राम कौन थिला तापर आसला नेक्स्ट प्रोग्राम ट्राइसेम रो फुल फॉर्म कौन थिला ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ठीक अच्छे फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ये जो प्रोग्रामटा थिला एटा ट्रेनिंग एटा कौन मन रहा ट्राइसम ठीक अच्छे ट्राइसम तापर नेक्स्ट कौन देची एससीपीयूपी यार फुल फॉर्म कौन थिला सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर अर्बन पुअर है अर्बन जो पुअर रोचंती ठीक अच्छे अर्बन जो पुअर रोचंती जो कहूली अर्बन सहरांचल जो पुअर रोते अर्ध बेकारी गरीब कौन होता ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर अर्बन पुअर होता है अर्बन पुअर माने सहरांचल जो गरीब रही है माने विभिन्न प्रकार गरीबों विभिन्न प्रकार स्कीम सब बेले आमर आसी है फास्टा कौन जाते एनआरईपीटा रूरल एम्प्लॉयमेंट तापर आरएलजीपी रूरल तापर ट्राइसमटा क्या रूरल यूथ एटा भी रूरल यूथ किंतु अर्बन पुअर कौन आसला एससीपीयूपी ठीक अच्छे मन रखो डिवाइड करदे है रूरल कौटा अर्बन कौटा आसी सब लिख दूथ है तापर कौन आसी तापर गोटे आसला SEEUY तापर यार फुल फॉर्म कौन थी स्कीम फॉर एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट यूथ ये एजुकेटेड मास को आसला है एम्प्लॉयड यूथ को है अनएम्प्लॉयड यूथ है माने जी पाठ पढ़ी जहाँ चाकरी मिलना आसला कौन स्कीम फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है स्कीम फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ या एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट आसला ठीक अच्छे तापर कौन आसला आमर नेक्स्ट स्कीम तापर आसला JOR जवाहर रोजगार योजना एटा आसला 1989 है मन रख 1989 एटा फेमस जो योजनाटा मन रखा तारीखटा है 1989 ठीक अच्छे जवाहर रोजगार योजना 1989 आसला तापर नेक्स्ट तुम कौन देजी तापर NRY तुम नेहरू रोजगार योजना नेहरू रोजगार योजना है तापर तुम तुम कौन आइला EAS टा तुम हूँ एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम माने चाकरी दिहब आश्योर करागला तुमको है से स्कीमटा आसला ठीक अच्छे ये भी इम्पोर्टेंट स्कीमटा मन रख तापर आसला कौन तुम PMRY प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये बेसिकली कौन गला ये जो जवाहर रोजगार को प्लेस कला ठीक अच्छे प्रधानमंत्री रोजगार योजना तो आउ सब स्किल डेवलपमेंट स्कीम तो सब बेले आसी तो जानी स्किल डेवलपमेंट स्कीम ये तो स्कीम एत इंपोर्टेंट नुहे जी स्कीम से ही इंपोर्टेंट केवल स्किल डेवलपमेंट स्कीम सब से सब थर आसे ठीक अच्छे तुम बेकारी चैप्टरटा शेष नेक्स्ट चैप्टर आमर कौन दारिद्र्य थिला दारिद्र्यटा अच्छी ताहले दारिद्र्य नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा ठीक अच्छे ओके गुड बाय।